Okay, hi, Assalamualaikum. So I'm going to continue FIN 430 for topic 9, which is called long-term financing. Okay, so for topic 9, it is called long-term financing. Okay, so for this long-term financing, adalah kesinambungan juga sebenarnya daripada chapter short-term financing, right? So if in short-term financing we are calculating the EIR, but for long-term financing we are more focusing on the long-term instruments seperti bond, common stock and also the preferred stock. Okay. So for this one, let's take a look satu persatu. Saya tunjuk satu persatu. Okay, what does it mean by long-term financing? Of course, it is about the company's ability to acquire the fund, okay, untuk mendapatkan dana menggunakan alternatively all the long term financing yang available. Salah satunya adalah seperti by issuing the bond. Okay, so let's say they have a kind of mega project that they wants to operate kan. So maknanya kalau lah dia nak start beroperasi, nak start satu projek mega yang berskala besar dan memerlukan dana contoh sebanyak 2 bilion, okay, for example, ataupun let's say amount of whatever like up to 3 to 4 billion of money. So one of the way adalah mereka boleh issue bond, okay, to the investors or dekat luar sana. So investors akan beli bond dan company akan dapat duit lah ataupun dana, right? So the long-term financing will ensure the firm's ability to satu untuk acquire additional fund with relative ease, maknanya senanglah dia dapatkan dana. Number 2, maintain its stability and growth in the future. Okay, and ada a few example of long-term financing. Pertama adalah long-term debt. Kalau long-term debt dia divide kepada dua. Okay, satu adalah term loan, second adalah bond. Okay, so term loans adalah satu loan, dia panggil term loans, tetapi term loan ni sebenarnya agak shorter time, flexible dan low issuance cost. So company boleh buat loan dengan pihak bank lah untuk dapatkan the term loans dengan pihak bank. And then number 2 adalah by issuing the bonds macam tadi. So they issue such bonds kepada investors. Investor akan beli dan duit akan of course cash inflow ke dalam company. But of course sehinggalah bonds to mature, company akan run the money. Okay, once the bonds mature, dia akan bayar balik all the principals to the bondholders lah, plus the interest like the coupon and so on. Okay. Right, so there are a few types of bonds kat sini. Kita ada convertible bonds, bonds issues with stock purchase and warrants. Ada bond yang berbentuk income, ada index bonds juga. So ada a few types of bond yang available lah. Okay, so I'm not going to touch it because this one normally saya akan touch dalam kelas. Right, saya akan fokus more kepada calculation part lah, senang untuk you study. Okay, more kepada calculation part, right? So kita juga ada zero coupon bond, yang mana bond ni tidak ada coupon dibayar setiap tahun, tetapi dia akan dijual kepada pada harga deep discount, iaitu rendah daripada par value. So dari situlah bondholder dapat keuntungan lah. So dia boleh beli dengan harga lebih rendah daripada par value. Tapi tidak akan ada dibayar coupon payment untuk zero coupon bond, right? So kita juga ada call provision untuk bond, yang mana call provision adalah bond tu boleh dipanggil balik oleh company or issuers of the company. Okay, whenever they feel or ataupun whenever they feel that the
times is better for them to call back the bond. So bila dia call back the bond holder kena let go lah. Kan kena let go. So kalau you beli bond yang ada callable provision, apabila tiba masanya bond tu kena call balik walaupun sebelum tempoh matang ataupun maturity, you kena let go. Macam tu, right? Untuk callable bond. Right? Dan bonds juga ada rating. Rating akan diberi. Bonds juga ada maturities. Saya highlight bonds sebab bonds adalah one of the main calculation lah yang ada dalam chapter ni. Right. So kita tengok satu-satu. Right. Valuation of bonds. Okay. So kat sini kita akan start kira lah pengiraan untuk valuation of bonds. Right. So for the bonds valuation. Right. Of course, melibatkan par value, PV. Dia ada years to maturity. Dia ada coupon payment yang dia bayar fix setiap bulan. Callable date bila, kalau bond itu callable. Ada call price. Okay. Alright. Kalau bond tu dia call balik lah at a certain price. Ada call price. Required return adalah target return yang diperlukan oleh bond holder. Right, yield to maturity, berapa yield yang dia akan dapat daripada bond tersebut, and yield to call, berapa yield yang bond holder akan dapat daripada bond tersebut sekiranya dia call pada harga tersebut pada tempoh masa tertentu lah. So yield to maturity and yield to call as well. So saya nak pergi direct kepada problem learning, okay, untuk calculation part. Right. So kalau kita tengok kat sini, this is how you calculate the what we call the bond price, harga bond. Okay, untuk kita calculate bond price dulu, valuation for the bond. Okay, so problem learning pertama, a company issues, right, bond with a par value $1,000 to be matured in 5 years. With coupon rate 10% paid annually. So market interest rate is presently at 10%. So this is the valuation untuk bond. Kalau dulu, if you have learned during your diploma level, if you still remember, kan, untuk VB, valuation ataupun harga price bond, you akan calculate like this. Okay. Valuation of the bond equal to I. I adalah coupon payment in RM times PVI FA, present value interest factor annuity, I interest and N maturity, plus market price times PVIF, present value interest factor annuity, I N. Ini yang kita mungkin you pernah belajar dalam fundamental of finance, right? How to calculate the value of the bond. But for our course, we are specifically using the financial calculator to find the price for this bond. Okay, untuk cari harga dia, right? So untuk yang ni you boleh cari harga tu menggunakan financial calculator. Okay, contoh saya tunjuk. Okay, so whatever the alright, starting untuk calculator tu you tekan lah, dan sorry. Okay, yang ni apps ni dia ada banyak kekurangan, tapi kalau you punya financial calculator tu sangat mudah jugalah untuk digunakan. So clear all the work. Okay, melibatkan time value of money, second, and then you clear TVM. Okay, supaya PV semua kosong, kan, PV, FV, payment semua kosong. Second, clear TVM. Right, untuk kosongkan semua pengiraan yang sebelum-sebelum ni lah. Okay, so untuk soalan tadi, dia punya bond, par value dia 1,000, matured in 5 years, coupon rate 10% paid annually. Okay, untuk soalan yang tadi, alright, this one kan. So dia dah ada kat sini. Okay, dia punya information ni. 1,000 par value, coupon rate 10%, matured in 5 years. So how we are going to calculate? So kita tak perlu guna formula ni.
By using our financial calculator, kita boleh kira direct. Right? So, masukkan N dulu untuk calculate the price. Okay, untuk calculate price of the bond ataupun valuation of the bond, you masukkan N dulu. Okay. Includekan dekat N untuk maturity. 5. Okay, and then you press 5 and then tekan N. Okay, so N equal to 5. And then masukkan 10 IY. Untuk valuation bond macam ni, price tu dia kena masukkan figure dulu, baru you masukkan fungsi dia, IY, interest dan sebagainya. Okay, masukkan 100 PMT. Kenapa 100 PMT? So, kalau kita tengok kat sini, okay, dia punya coupon rate adalah 10%. Kan, 10%. So 10% tukar kepada dia punya RM ataupun dalam bentuk duit. So 10% you times daripada par value 1000. So you dapat coupon payment kan in RM. Okay, couponnya adalah RM 100 ataupun dalam ni dia pakai dollar kan. So $100. Right. So that's why kita masukkan dia payment PMT adalah 100. PMT merujuk kepada coupon payment lah. Yang mana biasanya dalam bond dia adalah sama setiap tahun. Sama je, iaitu yang ni 10% 100. Okay. So you masukkan 100. Okay, and then tekan PMT. Right. And untuk par value dalam bond, dia akan jadi future value dalam financial calculator. Okay, dalam financial calculator ni, untuk par value, saya ulang, dia akan jadi future value. So, you masukkan 1000 par value dan tekan FV. Okay. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab untuk financial calculator, dia akan faham bahawa bond ni masih belum matured kan. Bond ni masih belum matured, jadi your par value 1000 tu akan hanya ditebus bila bonds tu dah matured nanti, right? So dia akan jadi future value dalam ni, and then tekan CPT compute, and then tekan PV present value. So you akan dapatlah $1000. Okay. Dia akan jadi negatif untuk PV. Dia akan keluar lambang negatif biasanya. Tapi jawapan you sebenarnya adalah RM 1000 present value. So this is the price for this bond lah. Untuk keadaan tersebut, ini adalah harga bond tersebut. So that's why you akan dapat dekat sini, okay, 1000 untuk ni 1000 present value for this bond lah. Okay. So kadang-kadang soalan juga boleh tanya current yield. So, kalau current yield, senang saja you ambil annual coupon payment dia dalam bentuk RM tadi, ataupun kalau dalam manual ni dia pakai dollar kan. Bahagi dengan divide by the bond price lah. The bond price kita dah kira tadi 1000. Right. So 100 bahagi dengan 1000, you akan dapat current yield of 10%. So this is the how you calculate the current yield. Current yield is quite easy lah. Simple saja. You ambil annual coupon dia bahagi dengan bond price. Okay, so you dapat 100 divided by 1000. Okay. Right. Next. Question number 2. Okay, sama je. So cumanya yang ni, a company issues a bond with par value $1000 to mature in 12 years with coupon rate 9% paid. Yang ni, beza dia adalah dia semi-annually. Okay. Yang ni semi-annually. Right. Market interest rate is presently at 7.5%. So, determine the current price of this annual coupon bond. So, bila semi-annually, once you nak include dalam financial calculator, nasihat saya adalah senang you bahagikan terus. Kan? So, bila semi-annually like this, okay, normally untuk coupon C, okay, coupon you kena bahagi 2. Dan dia punya maturity N, you kena darab 2. Okay. Untuk semi-annually.
If you still remember dulu, kita ada belajar time value of money kan. Kalau semi-annually, I bahagi 2, N darab 2. Sama je lah dalam keadaannya di sini. Kalau quarterly, I bahagi 4, N darab 4. Tapi untuk bond dia tak adalah quarterly. Dia hanya semi-annually sahaja. Kan? So, coupon bahagi 2, N darab 2. Jadi, bila you nampak macam ni kan, so you dah tahu dah dia paid semi-annually, so mature in 12 years, so N dia 12 ni you kena terus darab 2 lah, equal to 24. Coupon rate dia 9%, so 9% kena bahagi 2, divide by 2, so you akan dapat 4.5%. Okay, 4.5% for this one, right? 4.5%. Betul tak? Betul lah, 4.5%. So, untuk yang lain, market interest rate is at 7.5%. Okay, so interestnya adalah lebih kurang 7.5%. Yang ni pun 7.5% you kena bahagi 2 juga. Okay, divide by 2. Okay, divide by 2. So, you akan dapat interest atau market yield yang dia target adalah 7.5%. 7.5%. Oh, lupa. Soalan tadi market yield dia 10%. Kan yang dia ambil yang ni. You jangan confuse antara kupon dengan market yield. Market yield ni target ROR, required rate of return. Kupon lain. Kupon yang you isi dalam calculator tu, okay, adalah untuk you calculate PMT. Itu yang berkait dengan kupon PMT. Market yield ni, market interest adalah required rate of return. Okay, so berapa return yang dia target untuk bond tersebut lah. Itu yang kita akan masukkan sebagai IY. Jadi kat sini, kita punya IY bukan 9%. You jangan salah. Nombor 2 ni, kita punya IY bukan 9%. Ini 9% adalah coupon payment. Okay, coupon payment yang lepas ni you akan masukkan dalam financial calculator as PMT. Okay, kena ingat tu. So, yang ni 7.5% ni adalah your IY lah. Okay, target interest required rate of return. So, kalau saya suka bagi siap-siap. Kan, IY equal to 3.75. Kalau you bahagi 2, kan, IY dia adalah 3.75. 7.5% tu divide by 2. Kenapa bagi 2? Sebab dia semi-annually. Kan, so you divide by 2. So, kalau kita includekan dalam financial calculator ni, okay, you check lah PV, clearkan semua. Kan. Second, clear TVM, clearkan semua. So, check. Okay. Sorry, salah tekan. Okay, you tekan tu and then kiralah semua tu biar dia kosong. PMT kosong, IY kosong, N kosong. Okay, second, clear TVM. Clearkan semua. Right? Right. So, untuk calculate yang tadi, okay, dia punya soalan adalah this one. Okay, kita nak calculate yang ini, nombor 2 ni. Right. So, insert satu persatu lah. Start dengan N dulu. Okay, untuk bond memang kita start dengan N untuk valuation dia. So, N 24 bukan 12 sebab 12 darab 2. 24. Oops, sorry. Ada yang... Okay, 24. Okay, N. Right? N equal to 24N. Okay, and then IY adalah 3.75. Bukan lagi 7.5% sebab kita dah bahagi 2. Dia semi-annually. So, you masukkan 3.75 IY. Right? And then, masukkan PMT. Coupon. Coupon payment adalah 9% sebenarnya. Tapi bahagi 2. Kan? You divide by 2. Okay. 9% ni. Kan? Kita bahagi 2 divide by 2. Dia akan jadi 4.5%. Jadi, 4.5%
you times par value 1000 untuk tukar dia dalam bentuk RM ataupun dalam ni dollar kan. So you akan dapat $45. Right. Okay, untuk coupon payment dia. So $45. Okay, and then masukkan 45 SPMT, tekan PMT, and then masukkan 1000 par value, tekan FV par value, and then you tekan compute, tekan present value lah. So dia akan keluar $1,000, 117.34. So this is the price untuk bond yang semi-annually ni. So kalau soalan tu ask you untuk calculate di current year, okay. So current year dia akan jadi, okay. Annual coupon dia adalah $90. Current year kena hati-hati walaupun dia semi-annually, dalam formula untuk current year dia akan tetap ambil annual coupon. Ni annually. So ambil yang asal lah $90 divide by the bond price which is 1117.34. So you akan dapat current year sebanyak 8.05%, right? Kan? So ini adalah cara untuk kita calculate paling simple lah ni untuk valuation of bonds menggunakan financial calculator, right? So, what about yield to maturity? Macam mana kita nak kira guna untuk bond? Macam mana kita nak kira based on this one, tapi kita nak calculate YTM. Okay, yield to maturity lah. Okay, so for the yield to maturity, kalau dulu kita pakai formula. Kan, if you still remember, dulu memang kita pakai formula untuk you calculate di YTM. Kita pakai formula. Dalam ni pun kita masih boleh pakai formula, tak ada masalah. Okay. Kalau if you still remember, saya conteng Okay, untuk YTM, right. Dulu kita guna dia punya CPM. Okay, coupon payment in RM tambah kan par value minus the market price divide by N. Okay. And kita kurungkan dekat sini. And the whole thing kita akan bahagi dengan par value plus market price divide by 2. If you still remember, itu yang kita belajar dululah. So masih lagi kita boleh guna formula ni, tak ada masalah. Okay, cuma saya nak untuk video ni saya nak tunjuk you how to calculate by using financial calculator, right? Okay, so this is the formula yang tadi saya erase dulu, right? Okay, problem learning yang ini adalah, okay, it's about, okay, kalau kita tengok, suppose question 1, suppose you were offered a bond with 14 years to maturity, 10% annual coupon, 1,000 par value at a price of 1494.93. Compute the following assuming that you decided to purchase the bond and held it until maturity. So you have to calculate the yield to maturity lah. So kalau kita nak hold bond tu sampai tempoh 14 tahun dia matured. So what is the yield to maturity? Okay, so untuk soalan ni dia tidak ada semi-annually dan sebagainya. Dia direct. So kita akan start kira dia punya YTM lah. So you boleh je guna kaedah formula tadi. Kalau tak silap saya, if you use the formula, okay, jawapan dia lebih kurang 5.18%. Dia akan lari sikit lah using formula and also financial calculator. Sebab financial calculator tu dia dah setting dia punya decimal places dan sebagainya. Right. So kalau you pakai formula, lebih kurang ni jawapannya. Okay. So next kita tengok macam mana nak guna financial calculator untuk this one. Okay. Clearkan semua. Okay, clearkan semua. Make sure you dah clear dah. Right, dah clear dah kosong-kosong. Okay, so untuk calculate di YTM, sama, you masukkan N dulu. N dia adalah 14. And then tekan N.
masukkan dia punya current price for the bond. Okay, as the par value current price untuk bond tu dia akan jadi par value dalam ni, iaitu 1494.93. Okay, jangan lupa tekan negatif and then tekan PV, par value lah. So dia akan faham this is your par value. And then masukkan dia punya payment. Annual coupon dia adalah 100. Mana dapat 100 PMT ni? Sebabnya, you tengok kat sini kan, 10% annual coupon. So this 10% annual coupon darab dengan par value. Okay, 1000. Okay, you darab dengan par value 1000. Okay. So, you akan dapat RM 100 lah. Ataupun $100. Okay. So, and then masukkan 100 and then tekan PMT lah. That will be your annual coupon. Dan jangan lupa masukkan par value 1000. Par value ingat dalam pengiraan bond dia jadi FV dalam financial calculator ni. Kita tekan 1000 and then FV. Okay. And then compute, tekan je IY. Nampak? You akan dapat 5% for this YTM lah. So, you akan dapat 5% for the YTM. Right? So, remember, untuk calculate for this one, right? So, you akan includekan sekali 1494.93 as the price, current price for the bond. Tapi, dalam financial calculator, dia akan jadi negatif. As the par value lah. Right? As the par value, so dia akan jadi negatif kat sini untuk kira YTM untuk kita calculate di YTM. Okay. And then next, yield to call YTC. Sama je dengan sebenarnya YTM, cuma YTC ni dia akan call ketika tempoh callable dia. Okay, contoh, right? Question 1, suppose on 8.5% annual coupon bond, 1,000 par value, 30 years maturity is currently selling at $1040 and is callable in 10 years. At the call price 1060. Ini beza dia. Biasanya callable ataupun yield to call dia ada call price. Dia tak guna market price macam tadi. Dia ada callable price. So calculate the YTC if you decide to purchase the bond, right? So, untuk calculate this one, sama je kaedahnya. So, dia punya annual PMT adalah 8.5% annual coupon bond. So, you akan darab dengan 8.5%. Okay. Darab dengan 1,000 par value lah. So, you akan dapat 85. Okay. So, you akan dapat 85. Untuk kita masukkan dalam financial calculator nanti. Okay. So, yang lain samalah. Cumanya, N dia akan berubah di sini. Kenapa? Bond ni ada 30 years to maturity. Tetapi dia callable in 10 years. So, your N adalah this one. You kena ambil N yang dia callable bila. So, your N adalah 10. Bukan 30 Right? So, N adalah yang callable tadi 10. Right? So, the price currently selling adalah 1040. Yang ni yang kita akan negatifkan dia. Masukkan dalam financial calculator as present value. Okay. Dan dia punya future value. Kalau tadi untuk YTM you akan guna par value kan 1000. So, sekarang tak. Sekarang kita pakai call price as the FV ataupun future value. Itu beza dia untuk YTC. Okay, so kita try kira. So, clearkan semua. Make sure you dah clear semua. Check. Okay, second clear TVM. Second clear TVM lah sampai dia betul-betul clear. Right? So, untuk this one, masukkan dia punya information tadi. Maturity dia jadi 10 sebab dia callable in 10 years. So, 10 and okay. And then tekan dia punya present value
1040 negative. Okay. SPV. So dia akan jadi macam ni. And then tekan 85 as the coupon payment. PMT. Right. And then tekan 1060 dia punya callable price sebagai FV. Bukan par value dah. Kalau YTN you akan guna par value. Tapi untuk YTC kita pakai dia punya callable price. And then tekan CPT, compute and then IY. So nampak dia akan keluar 8.30% as your YTC or yield to call. Okay. So itu adalah sedikit tentang how to calculate. Okay. Of course you punya manual ni dah ada dah penerangannya, cuma saya cuba tambahkan sikit lah, jelaskan sikit kenapa macam tu. Alright. So ini adalah untuk YTC. Okay. Kita juga ada pengiraan untuk preferred stock dan juga common stock. Okay, saya akan tunjuk satu persatu untuk preferred stock dan common stock. Okay. Sebelum kita buat latihan soalan dia yang belakang ni, mungkin kita boleh buat yang Pluto Incorporation. Nanti saya tunjuk. Right. Untuk okay, habis pasal bond dulu. Kita hold dulu pasal bond. Right. Saya nak pergi kepada kita punya preferred stock. Okay, preferred stock dan juga common stock. Macam mana nak kira. Okay, so yang ni saya akan tunjuk in the next video.